बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राना अज़ीम और आप देख रहे हैं बीएन पॉइंट। रहमतों का जुमा है, मगर औलिया कराम की सरजमीन पर जो खून की होली खेली जा रही है, कई अहम तरीन मज़ारात को जो निशाना बनाया जा रहा है, इस पर खामोश रहना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इसराइल को शिकस्त हो गई। इसराइल की शिकस्त के बाद अमेरिका मैदान में आ गया। इसराइल की शिकस्त, ईरान की जीत, बल्कि ईमान की जीत। और जिस तरह रात भर खून हरेसी जारी रही, खूनी मंजर देखते रहे, जिस तरह रात भर आप दुनिया की सारी ताकत एक तरफ और ईमान की ताकत एक तरफ देखते रहे, इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि यही ईरान की जीत है। और ईरान की जीत इसलिए है कि ईरान ने सबसे जालिम मुल्क इसराइल को शिकस्त दी तो अमेरिका कूदा, अमेरिका के इत्तेहादी कूदे, सब के सब कूद गए। जंगी दुनिया का जंगी बेड़ा, बेहतरीन दुनिया के बेहतरीन जंगी त्यारे इस्तेमाल किए गए, लेकिन ईरान नहीं हारा। इस वक्त तक भी ईरान लड़ रहा है। ईरान का एक एक बच्चा लड़ रहा है। ईरान की एक एक जगह से ये आवाज उठ रही है कि हम जीतेंगे। पाकिस्तान की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली, फील्ड एंड मार्शल, पाकिस्तान के अहम तरीन तमाम लोगों ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया, तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से और सब की तरफ से कह दिया गया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। यानी पूरी कौम ईरान के साथ खड़ी हो गई। पूरी कौम ने यह साबित कर दिया कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। अब चलते हैं जरा, यह है फाइनल राउंड, और इस फाइनल राउंड में हर सूरत में, हर हाल में आपको नजर आएगा ईरान की जीत होगी। उसकी वजह क्या है? अब ईरान के साथ मुज़ाकरात की दौर शुरू हो गई है। अब ईरान के साथ बातचीत की दौर भी शुरू हो गई है। रात भर खौफनाक तरीन हमले किए गए, दिन की रोशनी में खौफनाक तरीन हमले किए गए। जुमा पढ़ते मुसलमानों को शहीद किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ना तेहरान की सड़कों पे रश खत्म हुआ, ना ईरान के अंदर से कोई भागा। अगर भागा तो इसराइल से भागे, अगर भागे तो उन तमाम 8 बेसिस से अमरीकी फौजी भागे, नेटो के फौजी भागे, उनके हमायती भागे। ईरान को अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह नसीब हुई है और ईरान आगे भी जीतेगा। आपको पता है कि एक सर्वे शाया हुआ है। उस सर्वे में कहा गया है कि दुनिया की जो ताकतवर तरीन शख्सियात और दुनिया की जो सबसे मोतबर तरीन शख्सियात, उनमें सबसे पहला नाम किसका लिया गया है? उसमें सबसे पहला नाम आयतुल्लाह अली खामनाई का लिया गया है। और कहा गया, उसके नीचे तहरीर की गई है कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे किसी तरह का खौफ नहीं है और जिसने दुनिया की ताकतवर तरीन कुव्वतों को शिकस्त दी है। उसका बच जाना, उनका चले जाना, दोनों सूरतों में जीत उन्हीं की हुई है। अब जरा, चूंकि इसराइल और ईरान के हवाले से जो अहम तरीन डेवलपमेंट थी वो आपके सामने रखी है, और इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कौम भी इस मामले पर एक है। और जब पाकिस्तानी कौम एक होती है तो फतह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमेशा पाकिस्तान को मिलती है, और पाकिस्तान जिसका साथ देता है उसी को फतह मिलती है। अब मैं ज़रा बात कर लूँ थोड़ी सी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। मैं आपको ये खबर दे दूँ, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहे हैं।
یہ سیاسی اپسیٹ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر سیاسی اپسیٹ جو ہونے جا رہا ہے، اس سیاسی اپسیٹ میں بہت سے چہرے تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ میرے پاس جو اہم ترین ذرائع سے خبر ہے، اس خبر کے مطابق پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں آپ کو بجٹ کی منظوری کے بعد کچھ ایسی شخصیات پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہوتی نظر آئیں گی کہ جن کے متعلق آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک میٹنگ کی ایسی ریکارڈنگ، ایک میٹنگ کے کچھ ایسے الفاظ، ایک میٹنگ میں کچھ ایسے استعمال ہونے والے الفاظ جو اہم ترین شخصیت کے متعلق تھے، ان الفاظوں پر شدید ترین رد عمل کا اظہار ہوا ہے۔ اور جو شدید ترین رد عمل کا اظہار ہوا ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر یہی پالیسی رہی، ہماری مخالفت ہماری پیٹھ پیچھے کی جاتی رہی، جن کی ہم حمایت کر رہے ہیں، تو بہتر ہے پھر جب محنت ہم کر رہے ہیں تو پھر اس محنت کا پھل جو قوم کو ملنا ہے، قوم کو بھی پتہ چلے کہ محنت کس نے کی ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں پھر بار بار کہ اقتدار پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے، بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بڑا اپسیٹ آپ کو بہت بڑی خبر کے ساتھ بہت جلد ملنے والا ہے۔ عمران خان بھی بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا ایک اور خط منظر عام پر آنے والا ہے۔ اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ عمران خان باقاعدہ عمران خان نے ایک اہم ترین خط لکھا ہے۔ یہ خط 5 شخصیات کو جاری کیا گیا ہے۔ اس خط میں کچھ ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو یہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گا، آپ واضح طور پر یہ دیکھ لیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس خط کی روشنی میں کپتان ایک ایسا سرپرائز دے گا کہ یہ خط یہ ایک ایسا سرپرائز بن جائے گا کہ بہت سے سیاسی مخالفین اور بہت سے ایسے مخالفین جن کے ساتھ کپتان کی نہیں بنتی، سیاسی مخالفین آؤٹ ہو جائیں گے، اور دوسرے مخالفین جو ہیں ان کے ساتھ کپتان ایک پیج پر نظر آئے گا۔ اور کپتان کا جب ایک پیج پر نظر آنا پاکستان کے اندر معاشی حالات کی بہتری اور آنے والے وقت میں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کا سبب بنے گا۔ مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔